Halo Botoligans, kita kembali ke Bola Total Weekly. Dan seperti biasanya kita ada tamu-tamu kita istimewa, Pangeran Sian, Rana, penulis-penulis kesayangan kita. Alright, and we're gonna talk about football. Of course. Yeah, okay. Guys. So, you guys nonton apa aja sih kemarin? What did you do? What game did you watch? I watched porn last week. Oh, it's porn, okay. Well, I watched porn as well, tapi selain porn gue juga nonton KPR lawan Wigan sih semalam. Oh, you did? Yeah, okay. this I didn't. 6-pointer offensive battle kan. Yeah. Terus itu game lumayan bosanin sih sebenarnya selama. Gue pikir pas KPR 10 orang si Bobby Zamora di kartu merah dengan Kenapa dia kartu merah? high boots, sama kayak Nani, sama kayak Benzema tapi yang nggak di kartu merah cuma Benzema, mungkin karena namanya Karim Benzema Rajasa mungkin dia nggak ditangkap polisi. Selain itu sih menurut gue game agak ngebosenin kecuali the last 10 minutes I think. 10 minutes. 10 minutes. Si Warwick Hemi nyata gue keren banget. Iya, keren banget. First time. Henryes katanya ya? Henryes, yes. Berbau tiring gitu. Yes. Iya tapi kalau menurut gue sih itu kayak Bentuk palanya mirip soalnya. itu kayak kalau lo lihat Drogba nendang free kick bola itu instead nggak gerak gitu, instan. Bola nggak gerak itu keren banget. Tapi di injury time tiba-tiba si Mbia gitu nggak tahu ngapain, apa bikin pelanggaran Depan kotak penalti, Sean Lodi free kick ngelewatin kepalanya si Adel Tara, tapi Adel Tara cemen, dia malah nunduk, boleh masuk ke dalam. Itu kayak kebiasaan pemain Prancis yang imigran ya. Ada bola datang ke dirinya dia malah nunduk, ngindar gitu. Iya, mereka membuktikan diri sebagai they are being really French kan, because something coming at you kan, dia just duck gitu kan ya. Lalu, what did you watch? Oke, obviously gue nonton Arsenal lawan who did they play against? West Brom ya. And sedikit Chelsea lawan Sunderland ya. Oke, Arsenal menang, but let's not talk about it. It wasn't really interesting buat pertandingannya. Why? Because I don't know, West Brom, yeah, they have an outside chance gitu ya, mungkin masuk Eropa, but I don't really see them playing for anything gitu loh. Okay. But Chelsea lawan Sunderland lumayan menarik. Yes. Berita paling menghebohkan minggu lalu adalah penunjukan Paulo Di Canio. Yes. Sosok yang sangat kontroversial tentunya, Yes. baik sebagai pemain, kemudian ketika jadi pelatih. And hasilnya ujung-ujungnya 2-1 ya untuk Chelsea, tapi di babak pertama Sunderland mainnya bagus. Mungkin peluangnya nggak banyak, tapi satu hal yang menurut gua mendefinisikan Sunderland sama dengan kemarin adalah it's like they like spirit gitu loh, they like energy. And Di Canio tuh masuk kayak langsung di gue nggak tahu mungkin di doktrin kali atau diapain ya, cuma langsung. Dia suka pemain kan? Suka pukul pemain kan? Iya. Oke, well dikasih gas, babak pertama pressingnya bagus banget, 3 ada gol walaupun on goal. Cuma disayangnya di babak kedua agak stand off mainnya ya, pressingnya nggak se-efektif babak pertama. And when you give space and time buat tim sekelas Chelsea, they will have the resource untuk kembalikan kedudukan dan ujungnya 2-1. So mungkin not the greatest start buat Sunderland dari segi hasil, but there are positive signs dibandingkan ketika Sunderland di bawah Martin O'Neill. Oke. Dan sehabis pertandingan pas salaman si Benitez sama si Paulo Di Canio kan mereka pelukan gitu, si Benitez kayak ngomong something gitu ke kupingnya Di Canio. Gue nggak tahu bilang apa, tapi gue yakin sih something kayak I feel you bro, get used to it. Tapi Di Canio ideologinya sih, I mean agak mungkin gue orang Inggris ya, gue nggak bisa identify why they hate misalnya fascist, but the fact of the matter is dia nggak mencampur pandangan politiknya dengan sepak bola gitu loh. So kayaknya ada penghakiman yang terlalu dini. Oke. I think my only issue with Di Canio kemarin is bajunya, man. Lo pakai jas tapi dalamnya lo pakai sweater putih ungu, what the fuck? Secara he's Italian, he should know better. Yeah. He should learn from Roberto Mancini. It's like that class. But guys, ngomong-ngomong soal Chelsea kemarin, so what do you guys think about peringkat 3 dan 4? What's going on, man? Ini kayaknya seru banget kan? What's going on is Tottenham Hotspur is choking. Again? Yes. Gue gak tau, emang itu kayak penyakit yang lebih susah disingkirkan daripada AIDS ya. It always happens. Kemarin dia lawan Everton di kandang. Everton is a good team ya. But I think they would want it to have won the match. Tapi Spurs nggak ada Bale. Iya, nggak ada Bale. Untungnya no Jesus is not playing. Minggu depan juga injured. Ya kayaknya di minggu depan nggak akan main. Dalam pertandingan yang kalau misalnya peringkat 3-4 dua-duanya ketemu, kayaknya kalau ada 6 point or 2.
Champions League 6-pointer. Champions League 6-pointer. Chelsea lawan Tottenham minggu depan, naratifnya banyak, Villas-Boas kembali ke Stamford Bridge where he was, fucked up. Rafa Benitez cannot care less. Cannot care less. Season. So I mean, look, head against heart. Well, it's a little bit ahead now. I think minggu depan is gonna be the game di mana pada akhir musim nanti Tottenham will say this was the game di mana kita capitulate. Okay. Kan gue sebelumnya bilang bahwa gue pengen lihatnya Spurs sama Chelsea masuk ke Champions League kan Arsenal biar bisa berkontemplasi. Tapi setelah gue pikir-pikir seru juga kalau Spurs sama Arsenal yang masuk Champions League gitu kan. Dan Chelsea nggak masuk gitu kan. Dan Rafa Benitez tuh keluar dari Stamford Bridge bakal ketawa-ketawa gitu kan. Entah dia dapat trofi Europa League atau FA Cup gitu kan. Tapi dia keluar dari Chelsea dengan something gitu kan. Sebenarnya misalnya Jose Mourinho atau siapapun yang datang gitu kan, nggak akan main di Champions League musim depan gitu. Gue yakin pada akhirnya ya akan menang di sini bukan Chelsea, bukan fansnya, bukan Abramovich, tapi Rafael Benitez. Rafael Benitez. Guys, kalau suruh prediksi sekarang, peringkat 3 siapa, peringkat 4 siapa? Rana? 3 Chelsea, 4 Arsenal. Oke. 3 Arsenal, 4 Spurs. Oke. Karena Arsenal kalau tadi sebelum kamera nyala, si Rana bilang ada yang bilang bahwa Arsenal adalah Wigan-nya top 4 gitu kan, main jelek selama semusim, tiba-tiba musim mau habis dia main musim lagi gitu kan. Dan Arsenal kayaknya nggak terlihat kehabisan bensin, terlihat makin menjadi-jadi gitu kan. Gervinho tiba-tiba mulai bisa main bola. Tiba-tiba Gervinho nggak tahu dia makan jamur atau makan kutu apa di Afrika gitu, tiba-tiba dia bisa main bagus gitu kan. Dan menurut gue sih Arsenal chance-nya bagus banget buat bisa Champions League musim dan jadwalnya bagus Arsenal jauh. Iya kan? Spurs masih ketemu Chelsea sama Man City. Benar. Arsenal, the only thing yang Arsenal ketemu adalah cuma si Man United nanti. Yes. And hopefully by that time Arsenal udah nggak usah lagi lawan Man United yang perlu angka. Iya, mungkin Arsenal akan bikin God of Under pasti nanti. Yang MU masuk ke lapangan. Benar. Which is memalukan, but. Memalukan. Hey, kenapa memalukan? Oke, Pak Ren kenapa memalukan? Jelasin. Kalau Robin van Persie yang tadi main di Arsenal, dia masuk ke lapangan sebagai satu-satunya pemain senior, karena yang lain pemain junior semua yang mainin kan gitu kan. Ferguson mainin dia cuman just to tease Arsenal, main all the supporters gitu kan. Well, they're not rivals anymore. Now Ferguson and Wenger are friends because that is what Ferguson does to people who aren't his enemies, who aren't a threat anymore. Okay. Believe him. Yeah, and I believe di dalam kontraknya Van Persie ketika dia transfer klausnya 37C or something whatever. There has to be a clause that says kalau misalnya guard of honor di Arsenal, Van Persie does not play. Benar, gue setuju banget. But no, what I want to say is that by that time seandainya Man United nanti malam menang lawan City. By that time mungkin MU udah nggak perlu lagi points at all. So by that time mungkin Arsenal ketemu Man United yang nggak perlu menang apa-apa, tapi Arsenal bisa dapat points. Right, gitu loh. So it's menurut gue it's a win-win solution. So right now fans Arsenal mungkin mereka rutin buat Man United menang lawan City. Seandainya kalah, Man United bakal pakai Well, Alex Ferguson gonna say, we'll roll off. Just give us Jack Wilshere next season. Come on. Everybody has a price. Yes. By the way, kemarin kan juga minggu kemarin ada Champions League kan? Ada Champions League yang mana? Gue nonton Juve sama Munchen. Gue nggak peduli sama Madrid sama Galatasaray karena gue tahu Madrid akan menang gede dan ternyata benar menang. Bener. By the way, lo nonton itu nggak laga para hipster? Gak pernah nonton laga. Gak ada siaran, gue cuma nonton highlightnya doang. Oke, sip. Dan gue bersyukur karena gue nggak pergi ke bar malam-malam untuk nonton itu karena kosong. Iya, no kacamata. So guys, what do you think about PSG lawan Barcelona? Wait, is this match atau? Nah, the next match kan kemarin aja Barcelona bisa kalah 2-0 di San Siro, and then ngebantai like 4-0 di Camp Nou. And this time kayak seri 2 sama. Is there any chance untuk PSG untuk lolos? Oh iya. Menurut gue chance masih ada. PSG bisa lolos. Bisa. Gue bisa melihat 0-0 terus PSG nyetak gol entah dari mana ya kan. Beckham free kick maybe atau maybe Ibra bengkel dari tengah lapangan nggak ada tahu Ibra akan ngapain kan gitu kan. Jadi menurut gue sih 2-2 sih masih mungkin terjadi. It's gonna be tough but there's always a chance gitu loh. Okay. Cuma I mean
But then again, you know, Gunnar has a point gitu loh. I mean, Milan menang 2-0, Yes. ujung-ujungnya dilibas 4-0. 4-0. Jahat banget itu Barca. Well, they seem like a different team, you know. Menurut gue Yeah. PSG tim yang lebih kuat dari AC Milan soalnya. Really? Good point. Good point. I'm just, I think PSG is a stronger team daripada Milan. Okay. But the thing is, kondisi mereka ketika masuk ke dalam leg kedua is worse off daripada Milan waktu itu kan. Okay. Gitu loh. But I think the problem dengan kasus yang Milan, kalau kita ambil sebagai suatu analogi, selain mereka memang main lebih bagus di leg kedua, is that Milan nggak main sebaik leg pertama di leg kedua, gitu loh. So if PSG can play as well as they did leg pertama, Yes. Thiago Silva and Alex had a great game, Okay. you know, in center back. Lavezzi was really good Lavezzi, ya, yes. ngelakuin pekerjaan 2 orang, bantu serangan sama neken Busquets. By the way, that's always a key ya kalau kita ngomongin lawan mereka. Yeah. Somebody has to pressure Busquets karena titik Yes. awal serangan Barcelona dimulai Yes. dari satu pass sederhana yang biasa dari Busquets. Yes. So if they can do that, they can sneak it. Okay. But do I see it happening? It's not really likely kalau menurut gue. But the chance there. The chance is there, definitely there. Okay, I okay. just don't think it's that likely. Okay guys, ngomong Champions League, you love Arsenal, we love Man United, right? It's very biased. Oke, tapi do you guys kayak masih semangat nonton Champions League? Karena banyak orang bilang no English. Oh iya, gue semangat. Really? Gue pengen lihat Bayern Munchen atau Dortmund juara soalnya. Oke, sekarang aku disuruh prediksi semifinal. 4 tim siapa? Madrid, Oke, Dortmund, oke, Bayern Munchen. oke, I would like to see PSG tapi kayak Barcelona sih. oke. Rana? Can I just echo that because it's so obvious? Oke, oke. You know what would be nice? Kalau seandainya di semifinal Barcelona ketemu Madrid, and Dortmund ketemu Bayern Munchen. I don't think Michel Platini akan membiarkan hal itu terjadi. Iya kan? Pasti akan direkayasa undian ya. Bener, Gimana caranya? Gimana caranya Madrid sama Barca ketemu di final di Iya, Wembley. iya. There will be a good Yes, final yes, kan, gitu yes. kan, gitu. But I think Munchen and Dortmund have a great team. Yes. And they're on par with Barcelona and Real Madrid. Oke. In different ways, but yeah. Oke, ngomong Bayern Munchen juara loh. Oh iya, Good for ini, them. Ini bulan apa sih? Udah juara aja. baru bulan April nih, Bulan pertama April. lagi. Ya. Mungkin liganya nggak bagus kali ya? Kalau liganya bagus. It's the league is getting better, but Munchen was just Menurut really gue good. timnya Wah, dia ya, lebih bagus. jauh banget. Iya. Dia lebih bagus. Jauh. Iya. Oke. Cuman kebobolan 13 gol. That's sick, 14 you know? gol semusim. I mean ketika lo hanya kebobolan 13 gol dan penjaga gawang lo saking bosennya nggak Saking bisa bosennya. Bisa main sama bola. bola. Iya. That shows how good you You know are. what dia pernah bilang? Kadang-kadang gue nggak pernah mandi, bukan karena gue jorok, Iya. tapi karena gue Karena nggak gue keringat. nggak keringat sama sekali. Iya, gue nggak keringat sama Iya. sekali. That is an insult. Itu bukan kesombongan, itu kejujuran. Kejujuran, to be honest aja. Oke guys, thank you for watching Bola Total Weekly lagi. Jangan lupa kita udah ada semua jersey timnas yang baru. Oke, website kita www.bolatotal.com. Follow kita Twitter @bolatotal. Thank you guys.